मैं अभी से जानता हूँ कि तुम लोग मेरा कितना शुक्र अदा करोगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को साफ साफ तुम्हारी असलियत बयान कर दी है। ये थॉमस हॉब्स के अल्फाज हैं, 17वीं सदी का वो थिंकर जो बेशक अपनी बातों की वजह से कंट्रोवर्शियल रहा, मगर उसकी यही बातें बाद में इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद बन गई। आज के इस एपिसोड में हम ब्रीफली हॉब्स की शख्सियत और इंग्लैंड के हालात, स्पेशली इंग्लिश सिविल वॉर्स पर बात करेंगे, ताकि अगले एपिसोड में उसकी पॉलिटिकल थॉट को पूरी तरह समझ सकें। तो वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तीन 400 साल पहले का इंग्लैंड आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। उस वक्त यहाँ तरक्की नहीं बल्कि जंगें हुआ करती थी। मजहबी, सियासी और खानदानी लड़ाइयों की वजह से यहाँ बहुत खून बहा। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी खतरात से दो चार था। उस इंग्लैंड में आज़ादी की नहीं बल्कि खौफ की फिजाएं चला करती थी। यही वो खौफ का ज़माना है जिसमें थॉमस हॉब्स ने होश संभाली और ख़ुद अपनी पैदाइश के बारे में कहा कि मेरी माँ ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था, पहला मैं और दूसरा खौफ। हॉब्स 1588 में मेम्सबरी इंग्लैंड में पैदा हुआ। उसके बाप का ताल्लुक नज़दीकी चर्च के साथ था। उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन चर्च और प्राइवेट स्कूल्स में हुई और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया। शुरू से ही हॉब्स की दिलचस्पी बहुत से सब्जेक्ट्स में बनी रही। उसने मैथ्स, स्कॉलेस्टिसिज्म, फिजिक्स, हिस्ट्री और लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ी। कहा जाता है कि हॉब्स इंग्लिश और लैटिन के अलावा फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन लैंग्वेजेस भी जानता था, इसलिए उसने अंग्रेजी के अलावा इन सब जुबानों में लिखी किताबें भी पढ़ ली। पढ़ने के साथ साथ हॉब्स ने पढ़ाने का काम भी जारी रखा। 1618 में वो विलियम लॉर्ड कैवेंडिश का फैमिली ट्यूटर बन गया। ये एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली थी जिसके यहाँ काम करके हॉब्स का दाना पानी चलता रहा। मरते दम तक हॉब्स इस खानदान के साथ जुड़ा रहा, पहले एज ट्यूटर, फिर एज एडवाइजर और सेक्रेटरी। जैसा मैंने बताया कि हॉब्स जिस इंग्लैंड में बड़ा हुआ वहाँ बहुत हलचल मची हुई थी। रॉयल फैमिली में बादशाहत के लिए लड़ाई चल रही थी, मजहब के नाम पर जंगें हो रही थी, और तो और जब हॉब्स पैदा हुआ उस वक्त भी इंग्लैंड और स्पेन में जंग चल रही थी। बचपन से ही इन फसादात ने हॉब्स की तबीयत पर गहरा असर छोड़ा और सबसे बड़ी तब्दीली तब आई जब 1625 में किंग जेम्स के मरने के बाद उसका बेटा किंग चार्ल्स इंग्लैंड का बादशाह बना। किंग चार्ल्स का दौर इंग्लैंड की तारीख का कभी ना भूलने वाला दौर है, क्योंकि इस दौर में यहाँ खूब खाना जंगी हुई, लाखों लोग मरे और एंड पर बादशाह को भी मार दिया गया। तो हुआ यूं कि जब चार्ल्स बादशाह बना उस वक्त इंग्लैंड की हुकूमत में पार्लियामेंट और क्लर्जी दोनों पार्टिसिपेट करते थे। निज़ाम कुछ ऐसा था कि रियासत चलाने के लिए बादशाह इन दोनों को अपने साथ रखता था, लेकिन चार्ल्स के आने के बाद हालात बदलने लगे। किंग चार्ल्स बिल्कुल इस पावर शेयरिंग के मूड में नहीं था। वो पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझता था और आते ही उसने मनपसंद टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। एक तरफ उसके फैसले पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर कानून बनते गए, दूसरी तरफ उसके रवैये से स्कॉटिश चर्च भी खुश नहीं थी। सिर्फ 4 ही साल बाद यानी 1629 में उसने पार्लियामेंट की मुकम्मल छुट्टी करवा दी ताकि वो अकेला जैसे चाहे इंग्लैंड पर हुकूमत कर सके। मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये हरकत कल को एक बहुत बड़ी बगावत बनकर उसकी जान ले जाएगी। इंग्लैंड में अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बादशाह को मुकद्दस मानकर उसके हुक्म की ताबेदारी अपना फर्ज समझता था, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो बादशाहत को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि इंग्लिश पार्लियामेंट को और पावर्स मिले। यानी इंग्लिश पीपल 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, एक बादशाह के हिमायती रॉयलिस्ट्स और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंटेरियंस अब इंग्लैंड में कोई इनकलाब लाना चाहते थे।
جب اسکاٹ لینڈ سے چارلز کے خلاف بغاوت کا آغاز ہوا تو پارلیمنٹیرینز نے بھی اس میں حصہ ڈالا۔ پارلیمنٹیرینز کی فوج کے خلاف بادشاہ کی فوج کمزور دکھائی دی۔ لڑائی نے جنگ کی شکل اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ اس بغاوت نے پورے انگلینڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے بشپ وارز ہوئی اور پھر 1642 سے 1651 تک انگلینڈ میں 3 بڑی سول وارز چلتی رہی۔ ایک طرف چارلز کی فوجیں اور دوسری طرف پارلیمنٹیرینز کی آرمی۔ ان جنگوں میں تقریباً 2 لاکھ لوگ مارے گئے، یہاں تک کہ ملک کے ہر شہری نے اس کی تباہی کے اثرات محسوس کیے۔ جیت آخرکار پارلیمنٹیرینز کی ہوئی اور چارلز ون کو سزائے موت دے دی گئی۔ یہ ہے انگلینڈ کی وہ تاریخ جسے تھامس ہابس نے دیکھا اور جیا۔ اب شاید آپ ہابس کی شخصیت اور خیالات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ ڈیسیوے ہابس کی پولیٹیکل تھاٹ پر پہلی کتاب تھی، جس کے بعد اس کی کتابوں کی لسٹ لمبی سے لمبی ہوتی گئی۔ پھر ایلیمنٹس آف فلسفی اور چند اور کتابیں ہابس کے قلم سے نکلی۔ ان کتابوں میں وہ ہسٹری، ریلیجن، فلسفی، لبرٹی، پولیٹکس، یہاں تک کہ لاجک اور میتھس پر بھی لکھ چکا تھا۔ انگلش سول وارز کے دوران ہابس فرانس میں رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے خیالات پارلیمنٹیرینز کو پسند نہ تھے اور وہ کہیں نہ کہیں ایک مضبوط بادشاہت کی حمایت کر رہا تھا۔ شاید اگر انگلینڈ میں رہتا تو پکڑا جاتا۔ خیر جو بھی ہوا اچھا ہوا، کیونکہ فرانس میں رہ کر ہی ہابس نے اپنی سب سے مقبول کتاب لیوائتھن لکھی، جس کا پہلا ایڈیشن 1651 میں پبلش ہوا۔ یہ وہ کتاب تھی جس کی وجہ سے ہابس کو اور اس کی پچھلی تمام کتابوں کو بھی پاپولیرٹی ملی، اور پاپولیرٹی بھی ایسی کہ بیچارے کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی۔ پھر جس کے بعد اس نے لیوائتھن میں کچھ ایڈیشنز کر کے اسے دوبارہ پبلش کروایا۔ خیر بعد میں اس نے بہیموتھ بھی لکھی، جو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انگلش سول وارز پر لکھی گئی تھی۔ ہابس کی زندگی کے حالات ایسے رہے جس نے اس کے خیالات میں بہت سختی پیدا کر دی۔ جنگ، لڑائی اور خوف کے اس زمانے میں ہابس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا ملک ہو جہاں لوگ پیسفل اور سیکیور زندگی گزار سکیں، ایسا نہ ہو جہاں ہر وقت موت کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہے۔ ہابس نے زندگی کے آخری سال بہت بیماری کی حالت میں گزارے اور یہ بیچارہ دسمبر 1779 میں مر گیا۔ 90 سال کی یہ زندگی بہت ہیپننگ تھی، جس کی ایک چھوٹی سی سمری اس ویڈیو میں آپ کو بتائی گئی ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ میں ہم سوشل کانٹریکٹ، اسٹیٹ آف نیچر سمیت ہابس کے مین پولیٹیکل آئیڈیاز کو کور کریں گے، اس لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کومنٹ کریں، اگر میکیاویلی پڑھنا ہے تو یہاں کلک کریں، اور باقی ویسٹرن تھنکرز کے لیے اس پلے لسٹ کو اوپن کریں۔ ہم پھر ملیں گے۔ خدا نگہبان۔